आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीन शाद साहब, अब हम जाने लगे हैं तो आप तशरीफ ले आए। जो वो मतलब मैं खत्म हो गया वक्त। जी जी लगा हुआ उसी वक्त का, वो आज नंबर बहुत बिजी मिल रहा था, फिर मेरे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम पूछ रहे आपके हैं, सवाल वक्त का खत्म जवाब हो। देंगे जी। पूछ रहे हैं आप। मैं इस तरह करता हूँ कि ये मैं आपको कल फोटो स्टेट करा के एक मजमून नहीं, भेज दूंगा। मजमून भेजें। इंशाल्लाह आप पढ़ के ना वो मजमून भेजें, फिर पढ़कर तबसरा करें। तबसरा कर दें, आप उसको जरा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा ठीक है, ये आया है तथहीर जो है ना, इसको संभाल लें इंशाअल्लाह। ये भी नहीं करेंगे आप? हाँ, ये वक्त है बहुत थोड़ा, आया तथहीर चाची है एक लेक्चर पूरा, क्योंकि चलिए, सुन्नियों इज्तिहाद शियों ने के दोनों हवाले ने से तो एक ना सवाल है। तमाशा बना लिया। आयत कुछ और थी, बन गई कुछ और। कुछ हुजूर की बीवियों वुज़ू को के पाक हवाले से बनाते दो हैं, छोटे- कोई दूसरों को बनाते हैं। ये आयत इस किस्म की नहीं है, ये और ही मजमून है इसमें। अच्छा चलिए, मौलाना बच्चे ने एक सवाल हमें भेजा है कि मेरी नजर बड़ी कमजोर है, तो इसको तेज करने का कोई कुरानी वजीफा बता दें कि अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ मेरी नजर जो है बिल्कुल वो अल्लाह तेज हो ताला जाए। नजर ठीक करेगा इंशाअल्लाह। ये बच्चा तजर्बा करे, दो चीजें जो है ना इसको करना शुरू कर दे। हर नमाज के बाद में 11 मरतबा या नूरो, अल्लाह पाक का नाम जो ना, अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, या नूरो या नूरो या नूरो। जी एक तो ये अगर ये पढ़कर दोनों अंगूठे इस तरह इकट्ठे करके जोड़कर उन पर फूंक मार कर वो आखिर फेर ले, ये ठीक है। अब ये दोनों इस तरह सिरे जोड़कर ना, ये 11 मरतबा या नूरो कहकर फूंक मारे और फिर आंखों भर दे। बारक और दूसरा जो है ना, सूरा काफ की आयत, फकशफना अन का गिता अका फबसर कल यौम हदीद, ये 7 मरतबा पढ़े। और इसके बाद भी ये कर ले तो ठीक है, वरना ये पढ़ लिया करे, फकशफना अन का गिता अका फबसर कल यौम हदीद। ये दो अमल, या नूरो 11 मरतबा और फकशफना 7 मरतबा। ये 7 मरतबा भी नमाज के बाद? हर नमाज के बाद। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि 11 बार वाला भी अमल दोहरा लिया जाए और 7 बार वाला भी, या कभी 11 बार वाला और कभी 7 बार नहीं, वाला? दोनों में कौन सा वक्त सर्फ होता? छोटा सा तो काम है, किसी एक पे भी मुवाजबत हो सकती है? कर सकता। ठीक है, ये चलिए, दोनों मौलाना ने नजर की तेजी के हवाले से कुरानी वजीफा बताया है कि हर नमाज के बाद 11 बार 11 या नूर, जो अल्लाह ताला का या नूर नाम है, ये पढ़ना है। और दूसरा उन्होंने बताया कि हर नमाज के इंशाअल्लाह बाद हमसे 7 बार ठीक रहेंगे। फकशफना रोशनी, अनका रोशनी। गिताअका फबसरुका अल-यौम हदीद, ये 7 इंशाअल्लाह मरतबा। ठीक रहेगा। अलग अलग भी पढ़े जा सकते हैं, दोनों मिला के भी पढ़े जा सकते हैं। एक ही पढ़ने फिर भी आप अच्छा ठीक है। मौलाना, गर्दन के मसा के बारे में भाई का सवाल है, क्या ये शरई एतबार से इसका करना, बाज लोग तो इसको फर्जियत की हद तक समझते हैं? फर्जियत तो कोई कहता होगा, कोई नहीं दुनिया में ऐसा आदमी आदम जो हो वो कह के। सुन्नत भी कोई नहीं कहता। मौलाना, आप बात मसाजिद में जाते नहीं है, वहाँ अगर जाएंगे तो ऐसा ना करें तो पकड़ के आपसे करवाएंगे। हाँ, वो तो बेवकूफ लोग हैं ना, इल्म से खाली हैं, वरना कोई नहीं फर्ज वाजिब, सुन्नत तक भी नहीं कोई कहता। सिर्फ कहते हैं कि अच्छा अदब है, मुस्तहब है। और इस पर जो है ना हदीस तो कोई नहीं, बहुत से बड़े बड़े आलमों ने इसीलिए बेदत कहा ना। और जो बात मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह ने कही है वो बहुत वजनी है, इस पर रिसाला लिखा। मगर वो कहते हैं जो तरीका है ना हमारे हानफियों के राज के, वुजू के कानों का मसा करके फिर उल्टे हाथों से पीछे पुष्ट से गर्दन, वो कहते हैं कि ये तो कहीं निशान मिला ही नहीं। उसने कहा ये मैं नहीं जानता कि हमारे मशाइख और हनफी बुजुर्गों ने कहां से निकाला, इसका तो वजूद सिरे से नहीं। जो कच्ची पक्की मैंने लिखी वो भी है कि सर पर हाथ फेरता फेरता गुद्दी तक ले जाए, कि सिर्फ यहां तक ही ना खत्म कर दे, थोड़ा सा ना बालों से नीचे, जिसको हम गिच्ची कह देते हैं, कोई अलग नहीं कहता। जो मसा आया है ना वो ये है कि जरा हाथ नीचे तक रह जाए, फिर वापस लाए। वो कहता जो अलग करते हैं ना बाद में, अल्लाह अकबर ताकि को तलवा में, इसका तो निशान ही नहीं मिला कभी। हुजूर ने एक बार झूठी रिवायत भी नहीं मिली, इसलिए वो मसा कहता गर्दन का जो था हमारा थोड़ा बहुत सबूत वो सर के मसा के साथ ही था कि हाथ जरा नीचे तक ले जाओ फिर वापस ले जाओ। ठीक है। कानों के मसा के बाद यू कहता ये सिरे से नहीं, मेरे पास और रिसाला उनका कहता कहाँ निशान इसका, किसी रिवायत में दिखाओ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने वाला है, तो आखिरी सवाल कर ले। ये सजदा शुक्र क्या है? सजदा के लिए आदमी का बावुजू होना जरूरी है? ना, सजदा शुक्र सुन्नत है, करना चाहिए। जब आपको खुशी की कोई खबर मिले, कोई नेमत हासिल हो,
کسی کے بیٹا پیدا ہوا مقدمے میں جیت گیا، کوئی کام خوشی کا ہو گیا، دن رات نعمتیں تو ہر وقت ہیں، مگر کوئی ایسی جس پر خوش ہو گیا دل کا اللہ اکبر تم نے، اسی وقت سجدے میں گر جانا چاہیے، کوئی وضو کی ضرورت نہیں، نہ قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے، جدھر کو ہیں آپ بس سر رکھ، اور اگر سر رکھنے کا نہیں بھی موقع تو تھوڑا سا جھکا ہی دیں، یہ ضرور کرنا چاہیے، سجدہ تو شکر سنت، یعنی اسی طریقے سے سجدہ تلاوت بھی ہو سکتا ہے، سجدہ جیسا کہ آپ نے تلاوت بھی بتایا، ہو سکتا ہے، تھوڑا سا جھک کے، سجدہ تلاوت بھی ہے نا، اگر سر زمین پر رکھنے کا موقع نہیں تو وہ بھی تھوڑا سا سارے خم کر، اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے کوئی سجدہ نہیں، شکر کے لیے؟ سجدہ شکر کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے کسی کے لیے بھی دین میں نہیں آتا۔ جب ہمارے کھلاڑی کبھی سینچری یا ہاف سینچری بنا لیتے ہیں تو بعض اوقات وہیں گراؤنڈ کے اندر گر میچ پڑتے ہیں جیتنے کے سجدے۔ بعد ایک بہت بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے اور غیر اسلامی ملک کے اندر بہت فوری اچھا طور کرتے ہیں، پر بہت اچھا کرتے ہیں، ایک علامت کے طور پر ہی بے شک صحیح وہ سجدے کے اندر پڑ جاتے ہیں اور سجدے اللہ میں کے پڑ حمد میں جاتے جاتے ہیں، قبلہ رخ ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ جس طرح بھی وہ سر جھکا دیں، یہ کرنا چاہیے، مولانا یہ سجدہ بڑی تلاوت، خوشائن بات ہے جو سجدہ ہمارے شکر، مطلب کلچر کے اندر اور ہمارے کھیل کے اندر ہاکی کی وجہ سے آئی ہے۔ بالکل، سب سے پہلے وہ نعرہ تکبیر کہہ کے سر جوڑ کے کام شروع کرتے تھے اور جیت جاتے تھے تو اسی میدان کے اندر سجدہ ریز ہو جاتے اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی کہ سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت اس کے لیے باوضو ہونا اور قبلہ رو ہونا ضروری یہ نہیں، شرطیں نہیں، اور نہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خوشخبری یا کوئی اچھی خبر بتائی یا دکھلائی بالکل، بالکل، یا سجدے میں۔ نعمت عطا کی تو اللہ کا شکر بجا لائیں۔ ہاں، اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں صاحب خواتینوں مرد حضرات کی طرف سے مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدہ اللہ علی کے، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن جو گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان سے پیش کیا جا رہا تھا، ہمارا پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ اس کے ساتھ ہی فتاوی آن لائن کے میزبان میاں طاہر کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔